Na wasalimu wote mjini Yesu Kristo. Bwana Mungu amibariki. Amen. Tashoma yuru tasoma neno Mungu. Apocalypse chapitre 12 versets 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel. Alama mkubwa ikaonekana mbingu. Une femme enveloppée du soleil. Mwanamke mwenye kufunikiwa na jua. La lune sous ses pieds. Mwezi chini ya miguu yake. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Na taji ya manyota 12 yule kichwa yake. Elle était enceinte. Alikuwa na mimba. Elle criait. Alikuwa analalamika. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Mwenye kwa mkazi na maumivu ya kuzala. Baba yetu mfalme na mtakatifu, tunasha tena sifa na kavumu kwako Mungu, mfalme mwokozi wetu, wewe mwenye kwa maneno lako tunakualika tena Seigneur, ushuke katikati yetu. Baba, roho yako ya kweli tukonduit dans toute la vérité. Ulisema ni lazima nipate kwenda hivi nimtumie msaidizi, roho ya kweli na itamiongoza katika kweli, itasema maneno yako. Choko maana Mungu, niko nakuomba mfalme mwokozi wetu, bariki imani tunasoma na ulete usikilivu mzuri na kufasiria kuzuri. Tunakuomba hivi Seigneur mjini Yesu Kristo. Amen. Tunaweza kukala. Tuko nasema mambo ya kanisa ya vya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na huyu mwanamke anasimamia kwa kanisa ya vya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na huyu mwanakashi aimina kwa chungano cha chine cha kwa Yesu Kristo. Na alama ya kwanza alizunguka mjua. Na jua tulisema ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na kasuba tualangiro kwa bati ni Yesu Kristo. Na tulisema njo donc nema. Elo kadi luse. Mule kanisa inekala. Emwe chironganino cha ikala. Na tulisema donc banasema tena mwanamke bale tu batumwa na kashi alishimama chini ya mwezi. Ali minina pamwenshi. Na tuko nasema pa symbol ya mwezi. Tulolanda pa chirangaliro icha mwenshi. Symbol ya mwezi inashimamia ko Ancien Testament. Ichirangiriro cha mwenshi chireturanga ichipingo chikote. Na Ancien Testament njo musingi ya Nouveau Testament. Ne chipingo chikote mufula wa chipingo chipya. C'est-à-dire biote bilisemewa mu Ancien Testament. Ekutila fyonse fyale soswa mu chipingo chikote. Bilipasha kutimilika mu Agano Jipya. Ofikirishiwa mu chipingo chipya. Na mu Agano la Kale ne chipingo chikote muko maunabii, mwabo busesemo, muko malako, mwabo bulayo, muko mifano, mwabe filangirilo, muko mafete, mwabe mitebeto. Ile ilikuwa realite Nouveau Testament. Ichali reality ku chipingo chipya. Na mu Bible, na muri Bible, Ephésiens chapitre 2 Efeso chapter 2 verset 20 à 22, 20 to 22. Wanasema hii kanisa inajengewa pa musingi ya banabii na bamitume. Ichi chirongano chakulwa pa mufula wa basole. Jo maana ya Ancien Testament. Elo chirangiro cha chipingo chikote. C'est-à-dire Nouveau Testament. Ichipingo chipya inaanza chatampa na bintu bilisemewaka mu Ancien Testament. Na chatampa ne fintu fyale soswa mu chipingo chikote. Nouveau Testament ichipingo chipya kunamalizika na bintu bilitangulia kusema mu Ancien Testament. Chile pwane fintu fyatangiriro kulandwa mu chipingo chikote. Jo kwa maana tunaanza kudemontrer que twalelango kutila mzuri ya kusema Ancien Testament mwishi wena ngo ikuiluka ukutila chipingo chikote. Mwangaza ya realite itatendeka mu Nouveau Testament. Chali ukuleta fyorubuto ku fintu fyaratiti kwa mu chipingo chipya. Ni neno ya unabii. Necho chebo ichabusesemo. Tulisema kumalako yote, malako ya kwanza makubwa. Kubulayo bonse obukalamba. Wokovu ya bantu. Anshiku kupusuka kwa bantu. Jana tulibamba kipande kingine juu ya mambo ya wokovu. Mailo tualika tako chiputura chimbichi nga tulisema kuanguka kwa Israeli. Tualianda chukupona kwa Israeli. Na kisha kuanguka kwake afuto kupona kwabo okovu ilipasha ifike kwetu shibantu mataifa. Ipo sukilo kuisa kubena fialo. Kisha okovu yetu
after pusukilo Yesu alors Mungu atarudisha tena Israel apate kumwokola. lesa aino kubwela ku Israeli umulando wa kumupususha. Ndio kwa tulisoma mu Isaya chapitre 65 twalibelenga Isaya 65 verset 1 inasema juu ya Israel, verse 1 ilelanda pa Israeli, verset 2 et verset 1 inasema juu ya mataifa, verse 1 yalanda pa na binafyalo, verset 2 inasema juu ya Israel. verse 2 ilelanda pa Israeli. Na tulisoma mu Deuteronome twalibelenga mu malango Mungu alitangulia kusema kuanguka kwa Israel. lesa alitangira okulanda okupona kwa Juu ya Israeli nini? plandu wanshi Walitumbukea Mungu, alipondokela lesa baliabudu masanamu, pale pepe filubi na Romain anahakikisha ile mambo. abena Roma bashinikisho yo mulando Chapitre 10 chapter verset 19 à 21. chapter 10 verse 19 to 21. Romains chapitre 11 Roma chapter 11 verset 1 à 25. verse 1 to Ni pale 25. tulifika jana. Epo twafikile mailo Aseme Mungu alipofusha Israel, lesa alilenga Israeli tuwe na kulempofu mie tupate kuokolewa. iwe nane tukwate kupusuka. Mungu aliavegle Israel, lesa alilenga Israeli kulempofu tuokovu ifike kwetu shiba to mataifa. ipusukilo lifike kuli fofo iwe na Kama fyalo wokovu sasa inaisha kufika kwa inamanisika kwa watu wa mataifa, ipusukilo ngali hapa kuwe na fyalo c'est-à-dire wa mwisho anaamini ekutilo wa kulekelesha anaingia mkora ya Jésus Christ, anaingia mkora ya Jésus Christ, aingira mubila kwa Kristu, alors enlèvement inatendeka, rapture yatitika, wokovu inarudia tena kwa Israel. ipusukilo lyabwela ku Israeli. Pale tulifika jana, tulianza kusoma. Epo twalebelenga mailo Je crois mnabamba bien, mwaikata buno bwino mnabamba bien kwa kifupi. mwaikata buno bwino mukuipifya Kwani kunauliza ni mwenge ipusha est-ce que ngechongano mnabamba bien pale? ushana mwikata bwino hapo, C'est-à-dire kuanguka kwa Israel ukupona kwa je Israeli permettre we na mi tuokolewe. echalenga iwe na ine tupusuke, We na mi iwe na ine tulikuya Olivier ya mupori, walifi mutifyamu mpanga sasa balikata tawa ya Olivier ya byakweli Israel, banakata bafu tawa yako musambo wa chine tuwe na Israeli mi batuweke sasa kuile donc muchi Olivier ya byakweli. iwe na ine batubike kuchimuti Ile Olivier ya musambo wa byakweli chine ni Israel, necho chimuti cha chine ni ilianza Israeli kuishi kumuzizi chatampire kumishashi uzima ya, donc uzima ya muzizi twalenda chubumi bwa kumishashi ilianza kuishi kuuzima ya musizi, yali kwata ubumi kumishila na ile muzizi nocho mishila ni Bwana wetu Yesu Kristo. ni mfumu Yesu Na baba wa Kristo. Israel bawishi ba Israeli ilikuwa tron na matawa ingine echa lilombe chimuti kule kunazalika matawa, okwa fyalwa na baba wa Israel na ni Israeli Abraham, Abrahamu Isaac, Isaac Jacob. na Yakobo. Alors walisema wei Nomba na iwe mie na ine shibanto mataifa, kwebe na fyalo Mungu atufanyisha tu rehema, lesa ahali lengo use atukumerite hapana. tachali nsambushe suyo Hivi bintu ifintu Mungu alitangulia kubisema mu Ancien Testament lesa ali tangiro juu ya kuokola Israeli. ndo kupusha Manake wakati Israeli anaanguka, lesa Israeli wokovu inakuya kwetu, ipusukira kisha wokovu kuya kwetu itarudisha tena kwa Israeli. bali no Choko wanasema we na mie iona ine usikuwe na kiburi, hapana, ibane chilumba usijisifie, hapana. wila ilumba Waangalie tu ni kubwema ya Mungu. lusela wakwa Mungu lesa alitosha kwa matawi ingine, lesa alifunya anakuchomeka kuwe na mie kuokovu. atubika ko iona ine kuipusukiro Amen. Sasa angalia bwema bwa Mungu, nombo lusela wakwa lesa Mungu anakufanishia lwalenga usikuwe na kiburi ibane na chilumba ogopa Mungu. tina lesa Mpaka vile Mungu alikuwa na makari yake ofine lesa juu ya Israeli, aliabudu sanamu blandu Israeli na Israeli alikatala Masia, alikana anasema asulubishe afwe, achatani kwe afwe tunamkatala Wamkana. shi tunapenda Barabasi tuleka bila chozani baba mkuu barifanya efyo lesa tisi alors baliuwa Masia, bali pa kisha Mesia kuwa Masia After kumipa Mesia. kwa kwetu shi bantu mataifa. efusukiro yalisa kulifo fwe Sasa wanasema angalia makari ya Mungu loleshe chipyu cha juu kwa ya lesa Israeli, mlandu wa na Israeli wewe konsidere makari ya Mungu iwe na iwe umone chipyu cha kwa lesa ya bwema bakupanga me kwa lesa uyaseme makari kwako. usha chipyu Sasa ukwe na boka ya Mungu kwa takatina kuli na lesa udemere mu imani ferme, ulendela muchiteketele cha sino imina aweye Iwe. Mungu atakutosha kama unacheza na hiyo wokovu. nanga chako watu wambo kuangala nelipusukilo Amen. amen
aseme Mungu atakumbuka Israeli lesakebusha juu ya Israeli baba yake. mlandu abawishibo Mungu eko naokola Israeli akapusha Israeli wingi mubwingi meshiba mataifa Amafuela kila kyalo. muntu palo wake. kila muntu Kwa maana palwakwe unapasha kukeba ange fwile na okuchenjela kufanya angalisho mzuri mwi safari. nokulaba ebeta buno Uko bwino natembea bululwendo je? ulenda shani Uko nafanya je? ulechita shani Hapana kufuatilisha muntu. ekwesha Muntu okulakonkelesha kama omuntu nakotola Muntu ule galufyanya. kompembeni yako Uli palo umukonseye ya kusema mupere fyefundo hapana kucheza kutila na hii neema ekwesha Mungu okwangala olunse alitufanyishia. lolesa akutitile Amen. amen Okovu ku mataifa ku palo wake. ipusukile kube na Kila fyalo muntu palo kila wake. muntu palwakwe Unacheza awangala bakufumyako kama unabamba ça va. bawaikata chilifye Ndio vile tulisoma mu Romains chapitre 11 ebyo twabelengele mubena Roma chapter 11 verset, tunaanza pa verset 11 walitampa pa verse tunaanza 11 kusoma pa verset 22. tunatampa verse 22 Considérez donc la bonté, la sévérité de Dieu. Mwangalie basi wema na makali ya Mungu, Sévérité envers ceux qui sont tombés makali kumbele bale benye alianguka, et bonté de Dieu envers toi. na wema wa Mungu mbele yako, Si tu demeures ferme dans cette bonté, kama unaendelea kuikala imara mwile wema. autrement tu seras aussi retranché. Kwa kinyume utakatiwa na wewe Eux eux-mêmes, bona bo vile vile. s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, Kama tena bendelee kudumu ils seront hantés. batachomekewa. Israël hapa tuko nasema wewe na mimi, Israel apatronda na yona ine des jours 2000 ya neema, 2 days nangu 2000 yaluse kwa watoto yake lesa nabana bakwe kubatosha mazehebu bafumya mu na butotele kubarassemble kuneno yake. kwabika pamo kuchebo Ndio chakwe vile tena Mungu eko nafanya na Israel efyo lesa leta na depuis Israel 1948. from Mungu anaosha 1948 Israel mwinchi yake. lesa alibosha Israel kuchalo Na chabo Israel hapa tuko nasema Bapaze beko bapatolanda. nachunga kuabudu Mungu wapo. balelolela ukula shinshi muna lesa wabo Materio yote ya mwekalo ile wanaanza kutayarisha zamani. bombelo vyonse Banesha vyo kutayarisha vyote. balipekania Menini ya bazuiza kama chinshi shikia. chilelenga Tunashika umfwa pale chini, tunaendelesha pale chini. twakontesha hapo panshi Et de même, Bo vile vile s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, kama bendelea kudumu ils seront hantés. batachomekewa tena, Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. maana Mungu yuko na uwezo juu ya kuwachomeka tena jipya. Maintenant, shikia ça. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage Kama wewe ulikatiwa kumuti ile ya pori et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, na kuchomekewa kukinyume ya maumbile kuile muti ya vya kweli, à plus forte raison, mara ngapi et seront-ils hantés selon leur nature bo batachomekewa kufatana na hali sur yabo leur propre olivier. kumuti yabo binafsi. Pas muchiabo. Car je ne veux pas, frère, Kwa maana chipende sikiza bandugu sa mzuri, que vous ignorez ce mystère. mupate kuikala basho kujua isiri Okovu kufika kwa mataifa. ipusukile kufa kubena fyalo Ilikuya Mungu ataisha okovu juu ya Israeli lesa alipekania ipusukile mando wa na Israeli okovu juu ya mataifa. nepusukile kubena Mais juu fyalo ya okovu ifike kwa mataifa, bako batipusukile ifike kubena il passe fyalo Israël à désobéir, chalefa kwa Israel akano kubena anguke munje ya kutokuamini. aye mushira kanabe Kisha yake okovu kwa kushimato mataifa. afuta nombe pusukile ise kubena fyalo Kisha okovu kushimato mataifa, afuta pusukile alors kubena okovu fyalo tarudia ku Israel. ipusukile kabona ku Israeli Choko wana pole kuna sema, echo Paulo alenda shipende banduku na badada, chilefa bamunena bankashi mushipate kutokujua hii siri, mwikana kana ishiba inkama afin que vous ne vous regardez point comme sage. juu musipate ujangalia saba hekima. C'est qu'une partie d'Israël est tombée Ile kipande cha Israeli ilianguka dans l'endurcissement mukufanya moyo mgumu jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. mpaka kufika na utero wa wapagano ipate kuingia. Aseme mushijangareke muko ba hekima. mwila ilole shangaba Tumwe mwa mano Yesu Kristo ni Mwokozi, ni Masia. ati Yesu Kristo Na Israeli bamingi abakumutambue. nomba bengi tabamwishibe Mushijangareke sehemu kuba hekima. mwilole choko bati muri bamano Aseme tu ni sehemu moya mushwa chichiputura ya fechimo Israeli ilianguka mu moyo mgumu. ichaponene Mpaka mumutima na pale kukosa utele ya mapagano itaingia. ubwisulo lwabasenshi balina Mpaka na okwingira pale wa mwisho kwa mapagano ataamini nowa anaokolewa. wakulekeresha kubasenshi ateketela Aseme ni okwingira. siri.
Sache qu'à verset 26. On fait verse 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Na hivi Israeli yote itokolewa Selon qu'il est écrit, kufuatana vile iliandikwa. le libérateur viendra de Sion. Mkombozi atatoka kusayuni. Et il détournera de Jacob les impiétés. Na atageuza kwa Yakobo Et ce sera une alliance. Et ce sera mon alliance avec eux. Na itakuwa ni agano yangu na bo. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Wakati nitatosha mazambi yao. Et en ce qui concerne l'évangile. Na kuile naangalia injili. L'évangile. Injili concerne notre Seigneur Jésus-Christ. iko naangalia Bwana wetu Yesu Kristo. C'est lui qui devait venir. Ni yeye mwenyewe alipaswa kuya. Souffrir. Kuteswa. Mourir. Kufa. Enseveli. Kuzikwa. Et ressusciter. Kufufuka. Pour sauver les hommes. Jua kuokola watu. Amen. En ce qui concerne l'évangile, kuile naangalia injili. Ils sont ennemis à cause de vous. Beko baadui juu yenu. Mais en ce qui concerne l'élection, lakini kuile naangalia uchaguzi. Ils sont aimés à cause de leur père. Beko benye kupendea kupitia baba Alors babo. Mungu atabakumbuka. lesano kubebukisha Ya baba yake. Ya baba yako. Amen. Amen. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu. Muvile zamani amkutii kwa Mungu. Et que par leur désobéissance, na kupitia kutokutii kwabo, vous avez maintenant obtenu miséricorde. mulipata sasa rehema. Amen. Amen. Tutendelesha hii kipande na wakia kumbele. Chiputo cha shara tuwala kunkesha Mungu amibariki. Lesami pale. Kuanguka kwa Israel. Kupona kwa Israeli. Na ukovu tuipate. Mula ndivyo tukwa tokupusuka. Kisha shikokola shibote. Tupusuke fo bonse. Vitarudia sa ku Israel. Naombe pusuke likabwela ku Israeli. Alors ilikuwa yenye kusemea mu Saint Testament. Chali chalwa ndwa mu chipingo chikote. Tulisoma maandiko na mweya mingi sana. Twalibelenga imona ine amalembo ayengi. Sasa vinatimilika mu Nouveau Testament. Yafikirishiwa mu chipingo chipya. Israel alipofushwa juu ya mataifa. Israel alilengo kubempofu kisha wokovu ya mataifa. Afuta bena fialo. Yashiba pagano. Fweba senji. Israel atarupata tena okovu. Israel no kukwata kaili pusukilo. Frère, wakati tuko na upiri. Ba munine satura shimikila. Je répète encore. Na alanda na kaili. Atuhubiri kwa bule hapana. Tatureshimika hapa afye. Atuhubiri juu bantu bayale mukanisa. Tatureshimikila bantu besule. Kama tunayala mukanisa tunashikia bien. Ngatwa isura mtuango bwino. Bantu mingi. Akichulonga chose na kwa tabantu wabengi. Atuhubiri juu ya ile. Tatureshimikila mwandu wacho. Tuko na upiri. Ichitontero chesu. Bantu baokolewe. Bantu bapusuke. Bakuyesele di Saint-Esprit. Babe aba kwate tikata chotamu paswa mshiraka mumone Yesu Kristo. Kama unaona mtu yuko na upiri. Kwa unaona mtu anashimikila. Mlandu wa lulumbi. Juu ya makuta. Mlandu wa ndalama. Haiko natafuta bana muke mkanisa. Haiko bana mayo. Ule mtu anesha kuanguka. Ule mtu alipona. Na ile sous la malédiction. Alipanji na anapusa Shabana objectif. Apuswe chitontelo. Kaji ile Mungu anakupatia. Ni kuhubiri papagano. Kushimikila basenji. Batenda zambi. Badi abonsa masambi. Watoto ya Mungu baamini. Abana bakwale sama basumine. Benye mukora Jésus Christ. Bengira mubira kwa Kristo. Par le baptême du Saint-Esprit. Ukupitira mulu. Kaji ile Mungu anakupatia. Ni kuona Kristo aonekane maisha kila mmoja. Kristo ukumonekela mubume wa kitabu. Kama wa mwisho anaingia. Kama wa mwisho anaingia. Kwa kulekelesha ngai la Mungu unakuya vile. Alors shina shie tutasema kazi tunatumika haina kuabule hapana. Amen. Amen. Mena niko na beba type. Desenda kwa chirangirilo. Niko nasema mambo ya wokovu. Delanda pepu sukilo. Joma lako makubwa. Bulayo bukalamba. Mimi naanza kubeba type nyingine. Nala kupela ko ichirangirilo. Juu ya wokovu. Mlandu wepu sukilo. Ile naangalia kanisa. Na inaangalia Israel. Ile naangalia mataifa. Abena fialo. Na inaangalia Israel. Chalosha na Israel. Ile naangalia kanisa. Chalosha pachilo na kanisa iko constitué. Ichonga ino chali tekwa. Na kunji mbili. No tubungwe tubili. Kunji ya kwanza ni Israeli. Kunji ya pili ni shiba mataifa. Ala minaza kuya mufano. Mungu alitangulia kusema hii mufano. Defo kwende chichirangirilo. Mungu alitangulia kuonesha hii mufano. Lesa alitangulia kulanga. Ichichirangirilo. Namna gani ataokola Bayuda. Musango akalula. Namna gani ataokola wapagano. Abayuda na basenshi. Amen. Alisema kupitia nabii Hosea. Alilanda ukupitira kasema Hosea. Shikia mzuri pa hii mambo. Umfa bwino pali imilandu. Mfano. Chirangirilo. Asikuwe mtu ende kaowe.
Wakati muntu aenda aoe aye alpusushe ni mfano Mungu alionyesha namna gani ataokola donc kanisa ya Israel musango alangile mu na kanisa ya shiba wapagano. Ne chirangiro fwe basenshi. Ndio kwa maana sasa Osée chapitre 1er Osea chapter 1 verset 6 verse 6 au tunaweza kwanza tukumwanzo wala tampana ngukutendeka tumweleo mzuri. mlando mukutike Osée chapitre 1er Osea chapter 1 La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, Neno wa milele mwambia Hosea fils de Béri, mwana wa Beri au temps d'Ozias, wakati wa Ozias de Jotam, na Jotam d'Akaz, na Akaz d'Ézéchias, Ezekias roi de Juda, mfalme wa Yuda et au temps de Jéroboam, na mu wakati ya fils de Jeroboam Joas, mtoto wa Joash roi d'Israël. mfalme wa Israeli. Verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, Mara ya kwanza yenyewe wa milele alionyesha neno kwa Hosea. l'Éternel dit à Osée, Wa milele akamwambia Hosea, va, wende prends une prostituée wendo kabebe mwanamke et des ndumba enfants de prostitution, na batoto ba bundumba car le pays se prostitue. juu inchi iko nafa undumba. Il abandonne l'Éternel. Iko naacha wa milele. Il alla Alienda et il prit Gomé, na kabeba Gome fille de Dilbliam. binti wa Biliam. Elle conçut Akazala et lui enfanta un fils. akachukua mimba na akazala mtoto L'Éternel lui mwanaume. dit, Na wa milele akamwambia, appelle-le du nom d'Israël, umuite kwa jina la car Israeli, encore un peu de temps, kwa maana kwa wakati tena kidogo et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël. na nitapika nyumba ya Jehu juu ya damu ile yenyewe Je balimwanga kwa mettrai Israeli. fin au royaume de la maison d'Israël. Nitashimamisha kufalme wa nyumba ya Israeli. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël Mwile siku nitavunja upindo wa Israeli dans la vallée d'Israël. mubonde ya Israeli. Amen. Beba mwanamke kahaba, chuma kahaba inatendeka mu Israel. wali mu Israeli. Verset 6. Verse 6 Elle conçut de nouveau. Akachukua tena mimba mara Ule nyingine. mwanamke enfanta une fille. Akazala mwanamke, Wa kwanza alizala mwanaume, wa pili anazala mwanamke. no wabubili mwana Elle kashi était à Osée. na wa milele akamwambia Donne-lui Hosea, le nom de Loruchama, umupatie jina ya Lore car je Shama, n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. kwa maana sitakuwa na tena na Je buluma kwa ne lui nyumba ya Israeli, pardonnerai plus. sitamhurumiaka tena. Alors akatosha mtoto wa kwanza kumaziwa, afumiwa ibeli kumabele bibi yake ule kahaba tena akazala mtoto mwingine. nekile ndo mukashwa kwe Osée alikuwa ni nabii. afyalo mwana wabubili Amen. Osea Alikuwa ni alikasesema nabii, anikasesema ashikuwe sacrificateur. talishima pepo Mais Mungu alipenda kuonesha nomba lesarefo mfano kulaga hapa, ichilangililo abaseme juu wewe kumhubiri tabayenda chiro aula pasteur wende na wewe babibi, hapana. iyo mkupa bana mayo awe Amen. awe Ba mingi bahubiri abakushikie mzuri hapa, abengi kwa bakashibika balianguka mu polygamy, taba ufile balenda kubeba na bwino bandumba. bakwata bakashi babiri basenda na Elewa bachilembe mzuri kanisa, umfwe bwino bwino mfano Mungu wechilonganino kuonesha, alitangulia kuonesha chilangililo picha chelesa atangilo kulanga namna ataokola musango wako pususha kanisa ya Israeli Kichongano cha na Israeli kanisa shibanto mataifa. echongano chabe na fyalo Elle conçut de nouveau une fille. Kapata tena mimba kwa mara pili. Elle était dit à Osée, Na milele akamwambia donne-lui Hosea, le nom de Loruchama. umupatie jina la Lori Shama, Donne-lui le nom de Loruchama. Umpatie jina ya Loruchama. pereshina oruchama Ya Loruchama. Njo jina ile umpatia, akazala mtoto mwanamke. ali papo mwana kashi Mungu anasema umpatie jina ya Loruchama. loruchama Bwana Mungu atubariki. shukura tupale Ule mtoto mwanamke uyo mwana kashi asema ukampatie jina ya Loruchama. ukamupereshina loruchama ikutila shani Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. maana sitakuwa tena na huruma juu ya nyumba ya Israeli, Je ne lui pardonnerai plus. sitamsameheaka tena. Maana ya Loruchama, obupibulo bwa loruchama shitarumiaka tena Israel. shakelele Israeli Je n'aurai plus pitié d'Israël. shakelele Israeli Loruchama anasimamia kwa Israel. loruchama alemina kwa Israeli Mungu anasema lesaletila shitarumiaka Israel. shakabelele Israeli Njo tipi Mungu anaanza kusema pale, fuata mzuri. ekilangiro kyo lesalela ndapo konke bwino
verset 7. Verse 7. Verset 8 bila ndajua kuendelea vyepesi. Elle sera loru chama. atatumikia loru chama, Elle sera loru chama. atatumikia Akamtosha kumaziwa mtoto loru chama ule mwanamke. Elle sera loru chama. akamtoa kumaziwa loru Puis elle chama, conçut kisha tena et akachukua enfanta mimba un fils. na akazala tena mtoto mwanaume. Et l'Éternel dit, Na wa milele akasema, donne-lui le nom de Lo-Ami, na umpatie jina Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple kama juu abana batu et je ne yangu, suis pas votre Dieu. na shina tena Mungu wenu. Akazala mtoto sasa mwingi, akatosha loru chama kumaziba, Afumya oro chama kumabele. akapata mimba, Akwati akazala fumo mtoto na ngwai mwanaume, mita. na Mungu akamweza kupatia jina ya Lo-Ami. Lo-Ami. Bwana Mungu atubariki. Kulu Maana atupale. yake kusema nini? Ekuti la Hamuna shani. bantu yangu. Tamuri abantu. Nishiwa mataifa. abange. We bantu abama. Bwana Mungu Kabena atubariki. fyalo. Asema vous n'êtes pas mon peuple. Hamuna batu yangu, Vous n'êtes pas mon peuple. hamuna batu yangu, Joshiba mataifa. Égale les nations. usitie mataifa, Les païens. bapagano. Bwana Mungu atubariki. Eske Mungu anafuata mzuri? Mungu anawamba bien hii mifano. Bushe mure katabu ine vifirangirilo. Et je ne suis pas votre Dieu. Na sina Mungu wenu. Osée chapitre 2, Hosea chapter 2 verset 25. verse 25. Darbi verset 23. Darbi 23. Mungu sasa anaanza kusema tena. Lesa tampo kulanda. Huko anasema Walanda. Israel, Israeli. sitakuwa buruma na weye. Shaka kwa toruse na yuwe. Amen. Sitakusamea kata. Shaka kwelele. Na kesha yake bakatosha loro chama kumaziva, After bafumya oro bakazala mtoto Lo-Ami, bafyala mwanaume. Lo-Ami Mungu anasema umwaume. mweya muna bantu yangu, Imweta muri abantu na mie bange. sitakuyaka Mungu wenu. Na ine shaka belesa wenu. Mu Osée chapitre 2 Muri Hosea chapter 2 verset 25 secondes. verse 23. Shikia vile Mungu anasema, Umfwe fyolesa alelanda. je planterai pour moi loru chama Nitapandaka juu yangu loru chama dans le pays muinchi, et je lui ferai miséricorde. na nitamfanizia rehema. Aseme nitarudishaka sasa Nkabwesha. loru chama, Loru chama. tarudishaka Israel. Kabwesha Israeli. Israeli sitamusameaka pana, Ona ndati shaka mwele. tamurudishaka Kamubwesha. muinchi. Muchalo. Je dirai à Lo-Ami, Nitamwambia Lori, tu es mon peuple. huko taifa yangu, Mitasemaka kwa Lo-Ami umutoto, Nkalan. we mukubantu yangu. Yoli muntu wandi. Et Lo-Ami, Lo-Ami. il répondra mon Dieu. na atajibuaka Mungu wangu, Amen. Il répondra mon Dieu. atajibuaka Mungu wangu. Mishwe kama Mungu nashiki. Mishwe kama Mungu nafuata. Shishi wenga murekonka. Amufuata pana. Kama Mungu nafuata unapaswa kuwa na furaha. Ngamurekonka mfuma sansa. Atumisansire, mais tukipatia bitu ya kuipatia furaha ya wokovu. Ndiye mipele Na juu ya kukangamana. Insansa yepusukilo. Je planterai pour moi loru chama dans le pays. Nitapandaka juu yangu lori chama muinchi, Nitarudishaka Israeli muinchi. Kababwesha muchalo Et je lui Israeli. ferai miséricorde. na nitamfanizia rehema, Et je dirai à Lo-Ami, na nitambia kwa Lo-Ami, tu es mon peuple. huko batu yangu, Nitasemaka kwa mataifa. Kalanda Nitasemaka kwa fyalo. pagano. Kalanda Shiba kubasenshi. pagano. Munakuwa na mwe Kubasenshi. bantu yangu. Mwaba bantu bandi. Nabo batajibu Nabira batasu. Mungu wetu. Lesa wesu. Amen. Mungu alitangura kuleta histoire kuisa mu Ancien Testament. Lesa litangirila. Ukulanda para Israeli muchipingo chikote. Na ilipasha donc itimilike mu Nouveau Testament. Charefa kwa tititike muchipingo chipya. Kama nasoma pale yulu, Na wabelenga popa mulu. Mungu eko nasema Lesa lelanda. ataokola. Akapususha. Osée chapitre 2 verset 21. Hosea chapter 2:21. Eko nasema hivi. Alelandefi. Bon verset 21. Verse 21. Anasema hivi.
alelande Je serai ton fiancé nitakuwa mchumba wako pour toujours. juu ya lote. Nitakuwa mchumba wako Israeli kwa kuendelea. Je serai ton fiancé par la justice. Nitakuwa mchumba wako kupitia haki, Kunje haki. Par la droiture. kupitia njia kunyoloka, Par la grâce. kwa neema Et la miséricorde. na kwa rehema. Amen. Ni offre ni cadeau okofu. Mungu anafanyisha Israeli. bakupana ni gift Anafanyisha Israeli. apangira Israeli Kisha anafanyisha shiba taifa wapagano. apangira fofwe basenshi fofwe na fyalo Kunje ya haki. Kunje ya kunyoloka kwake. Kunje ya neema yake. Kunje ya rehema yake. na kuluselu Je serai ton fiancé par la fidélité. Nitakuwa mchumba wako kupitia uaminifu, Et tu reconnaîtras l'Éternel. na utamkubali En ce jour-là, ile siku j'exercerai, nitajibwaka, dit l'Éternel, nasema wa milele, j'exercerai les cieux nitajibwaka et kwa ils mbingu, exerceront la na terre. nitajibu kwa dunia. Amen. Amen. amen Jo vile Mungu alitayarishia kuonesha efyo lesa pekee namna gani ataokola Israeli musango nshaka na pususha namna gani Israeli atatokola shiba mataifa. no kupususha fwe na vyalo Donc ni kado Mungu anatupatia. ni gift yo lesa tupela Paul aliyua mzuri na alikomprendre mzuri Ancien Testament. Paulo ali iluka buno bwino chipingo Jo chikote kwa maana naye anasimama anafundisha hii mambo. ai minina nokusambilisha imilando Paul ni mtume wa mataifa ati muntu batumine kubena fyalo Paulo na alijua Ancien Testament mzuri. elo ali kutika Jo buno kuna bwino chipingo alikomprendre chikote expliquer vile iko. efyo ale landa kukonka ne Romains chapitre 9 abena Roma chapter 9 verset 24 à 27. verse 24 to 25 Ainsi nous a-t-il appelés. Ainsi nous a-t-il appelés. Na hivi alituita, Non seulement d'entre les juifs, hapana tu kati ya Bayuda, mais encore d'entre les païens. lakini kati tena ya bapagano. Mungu alituita. lesa alitukuta Pole kuna sema alituita. alitukuta lesa Hapana pa katika donc Bayuda. te Bayuda Parce fe que Paul alikuwa Muyuda. ali muyuda Kisha alikuwa na nationalité ya Burome. alikaidi Juu alizalika donc yabena Roma mutawala ya Barome. alifya Ya na Barome bapagano. abaroma Jo kama niko abase nasema. efalelanda Ainsi nous a-t-il appelés. Hivi alituita, Non seulement d'entre les juifs, hapana tu sawa vile kati ya Bayuda, mais encore d'entre les païens. lakini tena kati ya bapagano. Mungu alituita. lesa alitukuta Anatuokola. atupususha Hapana paka katikati ya Bayuda. te pakati fika Mais Bayuda tena anatuokola atupususha katikati tena ya bashiba pagano. pakati ka fwe basenshi Amen. amen Amen. amen Selon qu'il est dit en Osée, Sa vile inasemewa Mose, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. nitaitaka taifa yangu wale wenye kwa taifa yangu, Et bien-aimé celle qui n'était pas ma bien-aimée. na mpendo ule mwenye asikuwe mpendo wangu, J'appellerai le païen nitaita bapagano qui n'était pas mon peuple. wenye kwa watu Je yangu, les appellerai aussi au salut. na bon Et nitabeta je dirai wokovu. aussi vous êtes mon peuple. Nitasema tena abo mko mataifa, Et j'appellerai na kisha tena nitaita Israël. Israeli Celle que j'avais dit qu'elle n'est pas ma bien-aimée. mwenye ule mwenye nisema Mais je tena l'appellerai mpendo wangu, maintenant tu es la bien-aimée. sasa tena nitamwita tena soko mpendo wangu. Et là où on leur disait, Na pale penye alikuwa anasema, balikuwa vous anabambia n'êtes pas mon peuple, amuna batu yangu, ils seront appelés fils du Dieu vivant. bataitiwa tena batoto wa Mungu alio hai. Alléluia. Alléluia. Pale wanaanza kutusema shi bo balelanda hatuna taifa ya Mungu. taturu lukolo kwa Mais hapa sasa nomba juu ya Yesu Kristo, lando kwa Yesu juu ya Kristo wokovu Lando ya Kristo. inatushia anatokola na shie. Sasa banaanza kutuita batoto ya Bambo Mungu, kula tukuta bana banaume bakwa na banamuke. na ba C'est pourquoi kashi unapaswa kuwa na fieri kula wa huko kwata mtoto ya Mungu, kula yumba, mwanaume na mwanamke. kwanza, Mtu uko atamwashi mwana kashi. kutekuraje umuntu ekuna shayi kama unafote leo kawa pona lelo unakokola leo, malolelo shimama tu bwaranje endelea na kumbele elo lungu ke huko utwali mtoto ya loka kuntanji Mungu. panturu mwana wa Utamwashi kwalisa kutekuraje. kibana ngumo wa Beba kunasha décision, Be- na sende tukumutaya chipopre. décision. Elo Le kusende- péché c'est toi-même qui dois abandonner cela. mwine ufile wale kefyo Amen. amen Amen. amen Unapaswa na furaha. kula wakwate nsansa Sisi tulikuwa mapagani. wale Mungu abasenshi anatuyua. Les artistes. Anatuita. Anasema wana kwa taifa yangu. mwaba ulukolo wandi Anoro mitaanza kumita Nambo watoto kumita yangu abana bandi. wanaume na wanamke. abaume n'abana Choko kashi na Mukorinte kunasema yapombera korinto retila séparez-vous
Mujitenge de toutes choses du na vitu monde. vyote vya dunia, Séparez-vous. mujitenge Bwana Mungu atubariki. Et purifiez-vous. Na muitakase. Mitamipokelea. na la mipokelela Watu wangu wanaume wala baba na na wanamke. Baba, Corinthiens chapitre 6. 1 Korinto Alors Paul anaendelea ayant de telles promesses. wenye kuwa na malako ya hivi. Mungu lesa atufanyisha tunakuwa watoto yake. alengo Kisha kubaba na anasema baba atatupokelea. Aino kutupokelela. Atatupeleka kumbingu. no kututwala mu Mungu Frère na sœur, Bwana nkasi. shi wenye kuwa na imalako. Abakwetu bulayo. Imalako ya hivi. Bulayo wazi. Asa tufanye nini? nishitwasile Takase na buchafu bote. ati tuisangule Tusafishe. kufiko vyonse Na buchafu bote. ifiko vyonse Waro, bwa kumutima wa nafsi, bwa mweo waro, bwa kumutima wa mwili. No, kumubili. Tulichafule. Njoo tuko batoto ya Mungu. antu tuli bana Wanaume na wanamke. abaume n'abana kashi Amen. amen. Ok. 27. Esaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Isaya naye kwa ngambo yake tena alilalamika juu ya mambo ya Israeli. Shikia Esaïe na anasema pa imam. Isaya alanda Bwana paila Israël. Quand le nombre des fils d'Israël Wakati wingi wa watoto wa Israeli sera comme les sables de la mer, itakuwa sawa mchanga ya bahari, un reste seulement sera sauvé. ni kidogo tu ile itaokolewa, mabaki ile Njoo itaokolewa. itaokolewa. Amen. amen. Barikata la Masia. bali kana mesia Mulan 70. mu mwaka 70 Bali bazambasha dunia yote mzima. bali basalanganye Kama sonde unasoma tuturu Deuteronome chapitre 4, nga babelenga inasema dessein ya Israeli. malango chapter 4 ilanda pali Wakati Israeli mutanikatala, hapo bakenelesa mutaabudu wa miungu ingine, mwambo kupepa nitamizambarisha mudunia yote mzima. inoko misalanganye chalo Alors chitoro kule mudunia yote mzima vile watamiteswa, bakamichusha mwisonde watamiteswa sana. bali no kumichusha Alors sana mutanikumbukaka, Mutanjibukisha. wakati mtaanza kunikumbuka, Kama kunjibukisha. nitamirudisha tena mwinchi yenu, Kabibwesha ndio mchalo mpate chenu. kunyabudu. mlani mpate Chokona Isaya kunasema yapo usali kisha ile watu watakufa kwa Israeli, After ne the mabaki ile tabaki yako ileka shala ndio itaokolewa. bakapusuka Itaokolewa wakati gani? pusuka mu Aina ambari ndugu yangu na dada yangu, te kutari mwana nkashi kama leo tu wa mwisho anaingia mkono wa Yesu Kristo, leo munga ingira mu bintu bya c'est Kristo fini. ninje Ile chapwa Waswahili wanasema yabaswe bati washala 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 waya waya. Waya, Ule aya. kuinja na mkono wa Yesu Kristo kuinja- anabakia. uli kunse yamvira kwa Kristo C'est ashala pourquoi hapana kufurahiwa Ndio chukusansa juu ya muka. kuya memba wa tabernacle. be memba wa chilonganino Amen. amen Hapana kufurahiwa juu ya kuwa Unasasa memba muka. wa tabernacle. kuba memba wa chilonganino Kuya memba wa kuona Yesu Kristo. ube memba mumvira kwa Kristo Unapasha kuya vile. ufile wabecho Bwana Mungu atubariki. kulesa Basi kupale Mungu alipasha kutuokola. chalefa kwa lesa tupusushe Alipasha kuokola Israeli. apusushe Alipasha Israeli kuokola mataifa. kusha bena fyalo Kunja ya haki, kusha bulunga kunja ya mibakwe kunyoloka, kusha ya kunja ya neema, kusha ya luse kunja ya buruma bwake. muluse lwakwe Maana yake Mungu alipasha kutimiza chalefa kwa lesa hii tupulishe kado, hii hii gifti kado, hii gifti hii bahati, na nguluse hii neema Ululuse. Mungu alipasha kuitimiza. chalefa kwa lesa fikirishe Bwana Mungu atubariki. Lesa Juu ya pale, nini? ndani wa- Mungu alitangulia kuhubiri evanjili kwa Abrahamu. alitangirira ukubilembela Anasema, alanda Juu mwanzo Antu kukutendeka. wakati Mungu anaanza kuleta donc anaanza kufanya agano yake, Yesu alipanga chipope anaanza chakwe kuleta condition. aleleta konomba Alors mtu anaanza kuvunja kila Condition. mara, mtu anaanza kuvunja kila mara. au muntu aleto Me batiranta wakati analeta Abrahamu omesa kuta Ibrahimu anafanya alliance inconditionnelle. amupela ichipope chabula condition Alimulaka na namhubiri anasema hivi ali mulaya nokumushimikila efi que toutes les familles de la terre Majamaa yote hapa dunia seront bénies en toi. itabarikiwa kupitia moyo. Mataifa yote hapa dunia abena fyalo bonso itabarikiwa bapeso ndani ya wewe Abraham. akapalwa muliwe Abrahamu C'est pourquoi eicho Israël anatoka kule Israeli afumoko naché par Jésus-Christ naife kuri Yesu par la foi. omukiseketelo Nous les païens Ifufe basenshi. tunakuwa watoto wa Abraham. kwa baba na Shiba baba mataifa. Abrahamu fweba na Genèse fyalo chapitre 12. Genèse chapitre 12. Yohani Versets 1 à 3. Genesis chapter 12 Chapitre 12. chapter 12 Versets 1 à 3. verse 1 to 3 Mutasoma na Genèse chapitre 18. Genesis chapter 18 Verset 18 à 19. 18 to 19
koma Mungu alipasha kutuokola kunjia ya haki, musango nshile sa aturubwile mubulunga kunjia ya mwakwe kunyoloka, munshe ya bololokele kunjia ya neema yake, munshe ya luselo wakwe na kunjia ya buruma bwake, na kuluselo na wakwe kunjia mwaminifu wake alipasha kutuokola che. na kunshila ya teketelo chakwe. Hii mambo lipashe tendeke Imilandu chalefa uzalo ya Abraham ukufyalwa mwenye kwa Jésus Christ. kwa Abrahamu uli Yesu. Genèse chapitre 12 Intendekelo chapter verset 1 à 12 3. verse 1 to 3. Shikia vile kuna sema. Umfwefu alelanda. Genèse chapitre 12 Genesis chapter 12 verset 1 à 3. verse 1 to 3. Shikia. Umfwa. L'Éternel dit à Abraham, Wa milele akamwambia Abraham, va-t'en de ton pays, wende utoke de mwinchi ta yako patrie na nchi yako et de la maison de ton na père munyumba ya baba dans le yako, pays que je te montrerai. mwile nchi yenye nitakuoneshaka. Je ferai de toi une grande nation Nitakufanya kuwa taifa mkubwa et je te bénirai na nitakubariki et je rendrai ton nom grand na nitafanyaka nchi yako et kuwa tu seras mkubwa une source de bénédiction. na itakuwa chemuchemu ya baraka. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront Nitabariki wale watakubariki et je maudirai ceux qui te maudiront, na nitalaniaka wale wenye et watakulaniaka. toutes les familles Na de la na terre majamaa yote ya seront dunia bénies en toi. itabarikiwa mwako. Alilaka okofu Alila ya yepusukilo majamaa yote ya mdunia amafamili yonse aya Israel mchalo et nous les nations, Israel nous les païens, kwa basenji alitulaka na ubiri injili, alitura no mataifa yote tabarikiwa ndani mwako. abena fyalo Ya bakapalwa patunia. muliwe abapasu peno pesonde Deutéronome, et Genèse chapitre 18, kutendeka chapter 18 tusome velenge verset 18 à 19. 18-19. Okay. Hapa ni wakati wanataka kuchoma Sodoma na Gomora. Apanisha walefoko cha Sodoma na Gomora. Alors verset 17. Verse 17. Alors l'Éternel dit, Na wa milele akasema, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? nitamficha Abrahamu bila napasha kufanya. Asema Sodoma inapasha kulungula. Mais là verset 18. Abraham deviendra certainement une nation. Abrahamu atakuwa kweli kweli taifa mkubwa, Une nation grande et puissante. taifa mkubwa tena na uwezo ya Et uwezo, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. na ndani yake mtabarikiwa mataifa yote hapa dunia, Car je l'ai choisi kwa maana nilimchagula afin qu'il ordonne à ses fils juu apate kuagiza et à sa maison après lui na kwa nyumba yake kisha de yeye garder la voie de l'Éternel wapate kuchunga njia ya milele, en pratiquant la droiture et la justice, kutumikia kunyoloka na haki, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse na hivyo wa milele atimize en faveur kwa d'Abraham upande wa Abrahamu les promesses malako qu'il lui a fait, il a remfranchi. ile alimfanyishia. Amen. Aseme Abraham Ati Abrahamu hakika lemba ichine atakuwa taifa mkubwa akaba abena na ya fyalo nguvu elo ya maka ndani yake Abraham. mukatika kwa Abrahamu Donc mataifa yote tabarikiwa hapa dunia. abena fyalo bakapalwa muri wene Jumili muchakula bantu nali musala juu alete agizo yake kwa watoto yake, alete ifirangiro ku bana bakwe juu aruhusu kwa watoto yake asuminisha abana bakwe na kunyumba yake, nenganda yakwe apre kisha bapate kuchunga njia ya wamilele, after yena bakasunga nshira ya muyaya batimize donc kunyoloka bakafirikisha bololokele taifa yake, nyumba yake, batoto yake, inganda yako abana batimize kunyoloka bakafikirisha na waki, no bulungami et qu'ainsi l'Éternel accomplisse juu Mungu sasa mlandu atilesa apate kutimiza juu ya faida ya Abraham afikirisha mlandu wako Abrahamu mama lako ubulayo ile alimufanishia, ubo atitile ile alimulaka. ifyo ale mulaya. Amen. Ilipashe tendeke je chale fai kwa titike shani hii baraka ya Abraham ripalo ya kwa Abraham ibawe mataifa yote mzima, kuikata kubena fyalo bongo hiyo wokovu ilipashe tendeke je chale fai kwa ilipusukio ilipashe kutendeka chale fai titike kunja ya uzalo
kunshira yabu fyashi ya kwa Abrahamu Abrahamu yenye kuya Bwana wetu Yesu Kristo. ichi ili mfumu Yesu Kristo. Genèse chapitre 22 Kutendeka chapter 22 verset 18. verse 18. Galates chapitre 3 Galatia chapter 3 verset 8. verse 18. Galates chapitre 3 Galatia chapter 3 verset 16. verse 16. Actes chapitre 3 Imirimo chapter 3 verset 24 à 26. verse 24 na 26 zaidi 25. makamaka 25. Okovu ilipasha kuya kwa mataifa, Ipusukiro kuisa kubena fyalo baraka ilipasha kuya kwa mataifa, ipalo kubena fyalo watoto yake bana bakwe Waisraeli abana ba na Israeli kwa mataifa yote hapa na dunia. kubena fyalo bonsa Ilipasha bamusonge ikuyeko je, chalefa ko ise shani ilipasha chalefa ikwa itimilike ikirishiwe nje ya Bwana wetu Yesu Kristo. kupitira kunshira mfumu Yesu Kristo. Genèse chapitre 22 Kutendeka chapter 23 twalabire 22 twalabire nga verse yo verset 18. verse 18. Toutes les nations de la terre Mataifa yote hapa dunia seront bénies en ta postérité, itabarikiwa muuzalo wako, parce que tu as obéi à ma voix. kwa maana ulitii kwa njia Abraham sauti. alipita mu test Abrahamu bali mukista wakati mu Mungu mwisho alimuita, wakati Mungu alimuita lensa lesamu kutile test ya mwisho. ne bwesho bwa Mungu anamwambia kulekelesha sasa, unitolee mtoto wako wa kipekee. tulile umwana wobe waibela Ilikuwa ni Isaac mwili. chali ni Isaac kumubili Alors Abraham amba Abrahamu ashikushishite, Abraham alibeba mtoto Isaac, alisenda Isaac anaenda naye Aya. juu ya kumtolea. nando kumutulila Na lesa kama mnafuata mzuri, abakonka bwino Mungu bwino alisema ndani ya Isaac lesa mwe bele uzalo, mkati Isaac na mule ndio sasa mutabarikiwa, donc mataifa itabarikiwa. abena fyalo wakapalwa Anasema donc mtoto wako wewe Abraham umwana wobe wa Abrahamu takupatia uzalo, akakwacho bufyashi na hesabie sasa manyota. atipenda no mentanda Anashinda kuhesabia, afiro kupenda hesabia wingi akichanga bari, penda anashinda kuhesabia. afiro Mungu anasema kupenda ule uzalo wako itakuya, efyo bufyashi kisha kumpatia mtoto donc Isaac, afiro no kwata Isaac anampitisha mwepreve, aya mupita anaenda mubwesho kuteste imani yake, aya eshanombe teketero chakwe anampitisha mwepreve, aya anaanza mupita kuteste imani mubwesho yake. aya pima nombe teketero Me chakwe Abraham kama Abrahamu ashikukatale, Takene. anabeba Isaac, Asenda Isaac. banaenda na Isaac, bana nkwe usome paka pale yulu, ubere jawo pere banaenda pamoja na Isaac bana na Isaac watu wa kazi, na bantu bako abantito banafika sasa bafika quelque part, inche ndei mwefi banasema watu wa kazi wabakie, mwe bantu watumishi. toshaleni Banaenda bosa na Isaac, bana Isaac anamwosha fashi yoi, inche ndei Isaac anamuonesha papa, Isaac amwe babushi sasa fashi yoi, fashi yoi inche ndei kwa ndo tenda kutolewa ule, tutaua na kuchoma yeko wapi? impange utwala ipano Abraham anamwelezea aseme Abrahamu amweba Mungu yeye mwe atatayarisha. leso mwina ala pekanya Me Isaac alijua nomba Isaac ya alishi kusema Ati? ni mimi ule bekwenda kutolea, nini wale mukutulila ashikufanye kiburi, tapangire ndani yake chirumba kulikuwa tu mapendo, aliyange chiseniko alikuwa kimya. alife tondolo Banamfunga nkamba kwa baba yake, bamukake ntambo kuri baba weshi yake anafua madhabahu, apange anaweka chitamba nkuni, abikapo enkuni alors banamfunga sasa, bamukaka anafyasa mkate muchinje, alikalomba amwi alors malaika anawika Abraham, nomba malaika Ushikwe apunda mtoto Abrahamu acha. Abrahamu Amen. ipa yo mwana leka acha. leka Alors Mungu anapima imani yake. lesa Aisha Huyu mtu We. yuko mtiifu, anaamini. o Mungu anasema acha, angalia mwana kondoo yule sho ashakujama, mwana wa mpanga uyo uli alors apo akachinja katolea. amusenda A partir ya pale, atula sikia sasa tunaanza kusema pale. afune Mimi naanza kwanza tapa 15. 25. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Malaika wa milele akaita mara ya pili kwa Abrahamu Malaika wa milele kutoka ni mbingu Mungu yeye mwenyewe. malaika Et wa dit, nimeso je le mwenyewe jure par moi-même, na kusema sena lapa kupitia mimi mwenyewe, parole de l'Éternel, neno la milele, parce que tu as fait cela juu ulifanya et que kile tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, na ukukatale mwana wako wa je pekee, te bénirai nitakubariki et je multiplierai ta postérité na nitazidisha uzao wako comme les étoiles du ciel sawa vile manyota mbingu et comme les sables qui est sur les bords de la mer, na sawa vile mchanga yenye kwa pembeni et ya ta bahari, postérité na uzao wako possédera la porte de ses ennemis. itatawala mlango Sa ya badui zako. postérité là, Ile uzao ce wake n'était pas
Isaac dans la chair, haikukuwa Isaka mumwili, mais c'était notre Seigneur Jésus-Christ. lakini ilikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Toutes les nations de la terre Mataifa yote hapa dunia seront bénies en ta postérité, itabarikiwa muuzao parce wako, que tu as obéi à ma voix. juu ulitii kwa sauti yangu. Maintenant, quelle était cette postérité? Na nini ilikuwa ni nini ile Pour uzao? que les nations reçoivent le salut Juu mataifa ipate kupokea et wokovu Israël reçoive le salut. na Israeli ipate wokovu. Uzalo aina Isaac, bofyashi ta Isaac uzalo ni Yesu Kristo. bofyashi balela ndaponi Yesu Kristo. Galates chapitre 3, Galatia chapter 3 verset 8. verse 18. Galates chapitre 3, Galatia chapter 3 verset 8. verse 18. Galates chapitre 3, verset 8. Aussi l'écriture, Hivi tena andiko prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, yenye ilikuwa inatayarisha useme Mungu atasabiria haki a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. mbele ilitangulia kutangaza mbele hii habari njema. Aussi l'écriture, Hivi andiko prévoyant que Dieu justifierait le païen yenye ilikuwa inatayarisha useme Mungu Par la atasabiria foi. haki bapagano kupitia a imani, d'avance mbele annoncé kutangaza cette bonne nouvelle hii habari njema à Abraham. kwa Abraham. Toutes les nations, Mataifa yote mataifa yote seront bénies en toi. itabarikiwa ndani yako. Amen. Galates 3, verset 16. Galatia chapter 3 Okovu verse ilipaswa 16. kufanyika je? Ni Ndio kusura kuzalo ya kufanya. Abraham. Kufyashu Mungu alitangulia kwa kuhubiri Abraham. injili Lesa ya alitangira kusema kutumikira nsumo kutila. mataifa yote Abena fielo itabarikiwa bonse. ndani yako ya Abraham. Bano kupalwa muliwe Abraham. Verset 16. Verse 16. Oh, les promesses ont été faites à Abraham Japo malako ilifanywa kwa Abraham et à sa postérité. na kwa uzao wake, Il ne dit pas aiseme et aux postérités. na kuma mauzalo. Malako Obulayo ya mingi ilifanywa kwa Abraham wali disco with na Abraham kuzalo yake. na kufyashi wakwe. Amen. Amen. Mais Abraham alikuwa na watoto alikweta abana Isaac, Ismael na wale wengine. nabo bambi Abaseme kwa mauzalo ya Abraham baenda pa kufyashi wako Abrahamu. comme il s'agit de plusieurs. Saa vile iko kwa bamingi, Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, lakini iko saa vile kwa moya tu, inaangalia tu uzalo yake moja, mtoto yake moja, Lolesha pa kufyashi wa bwana et à ta postérité, na kwa uzao wako, c'est-à-dire à Christ. ni kusema kwa Ekutila Kristo. Kristo. Amen. Uzalo ile mataifa ilipaswa kubarikiwamo Wobu ni fyashi Yesu silo Kristo. kupalwa mo ni Yesu Kristo. uzalo ile sasa Israeli apasha kubarikiwamo Israeli fo ni kupalwa Yesu Kristo. Yesu Kristo. Choko na wale wanaamini Maome Abo bateketela Mahome ba musulman aba biko chini ya Ismael. abera Mtu anaamini Ismail religion ya Kiislamu anapeni hapana. muntu wapalwa Okovu haina ndani ya Buddha. ati ipusiketela bamukati kwa Okovu haina Buddha ndani ya Ismael. tamuri muri Israeli Ile ipusikiro ma religion yote, ubo butotoro bonse Taoïsme, les Abo ba Jains, Jains, les hindous, ba les Hindou, bouddhistes, ba Buddhiste, les Islam, ba Islam mote mule amuna malako ya okovu na ya baraka tamwaba juu ya ubulayo dunia mzima. bwepusikilo nepalo Me n'obumi malako ubulayo juu ya dunia yote mzima, Nyangeso ndeli tuntulu, okovu ne juu ya pusikilo, dunia yote mzima nyangeso ndeli tuntulu, ni ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. katika mfumu Yesu Kristo. Amen. 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 Jo vile bintu biko frère. Ebyo bintu firi bamunina. Jo vile biko. Ebyo bintu firi. Acte chapitre 3. Emirimo chapter 3 Verset 24 à 26. verse 24 Shikia vile 26. Paul eko nasema. Omfefo Paulo alela. Paul aliwa Ancien Testament mzuri. Paulo alishwa buno bwino chipingo Jo chikote. komana kufunda kwake alikutupa pembeni. Kusambila kwako aliposa Mais kumbali. alipata ufunuo wa Yesu Kristo. Alikwata obusokolo bwa Yesu Kristo. Aliganye Kristo. Alinonka Wana Kristo. kunasema Yapo tulelanda les choses efintu niona kaseni ba faida Ifialifya, kupita huyo, mu Kongo na aliviposa. mimi nakwenda sasa Nomba naya. hivi minapata vya bei Ifintu nakwata vya savoir notre mtengo. Seigneur Jésus Christ ukwishiba shukuru Yesu Kristo. okovu Eposukilo ya Israel ya ya Israeli. mataifa yote Landu abana na fielo bonse. Mungu ashikutoshe kwa mtu hata moya Leza tafumishe kwa mtu ashikutosha hata wangu. kabila moya Tafumishe kwa- ashikutosha hata nchi kuna moya nguna ngwichalo chino. unapenda okovu Lepo eposukilo. amini Bwana wetu
wetu Yesu tumina Yesu Kristo Kristo cho mukokovu muri ula pusukilo kufa kumusalaba wafule kuchapinda cho mukokovu mwabe malako pusukilo yote Ulayo tunaipata bonse, ndani Yesu Kristo tunaipata muri Yesu ila Kristo. alilaka baba yetu Abraham na uyo malako ya wala kwanza Abrahamu. ni okovu ni okovu nobulayo bwakutendeka lipusukilo amen ni okovu lipusukilo Acte chapitre 3 Emilimo chapter 3 verset 24 verse 25 24-26 ile tutasoma kumbele shiki iyo yapamuli tukabelenga tous les prophètes banabii bote qui ont successivement parlé benye balisema kwa kufatana depuis Samuel tangu Samueli ont aussi annoncé ces balitangaza jours-là. nabo ile siku Siku kani? Siku ya wokovu. Vous êtes les fils des prophètes. muko batoto ya banabii, Vous êtes les fils des prophètes muko batoto ya banabii et de l'alliance na baagano que Dieu a traité avec nos pères. na yenye Mungu alifanya disant na baba Abraham. yetu, mkusema kwa Abraham, Toutes les familles de la terre jamaa yote hapa seront dunia bénies en ta postérité. itabarikiwa mu uzao wako. Amen. Shika vile kuna bonesha. Mweba mweba Yuda. Muko watoto wa banabii. muri abana Mweba bakasema Yuda na watoto ya agano. Na watoto ya agano. n'abana abachipangano Ile Mungu alifanya na baba yenu. icho lesa sina Na baba yetu. bawishime Muko watoto ya Abraham. ndi bana bako Abrahamu. Toutes les familles de la terre Majamaa yote hapa dunia seront bénies en ta postérité. itabarikiwa mu uzao wako. Itabarikiwa mu uzalo moya ya Abraham Yesu Kristo. palwa mu bufyashi bumo bako Abrahamu ubuli Yesu Kristo. C'est à vous premièrement Ni kwenu mbele mbele que Dieu ayant suscité son serviteur yenye Mungu aliamsha mtumishi wake, l'a envoyé pour vous bénir alimtuma jo kumibariki, en détournant chacun de vous de ses iniquités. mukugeuza kila mtu kwenu kwa maovu yake. Kwenu mwa Israel Kuli mwe Kwenu Israeli mwa Yuda Mweba Yuda. Mungu alituma mtumishi wake. lesali Sasa tumumo tusome kwako Isaya chapitre 42. jefuta belenga mwena Mtumishi saya alikuwa mkazi wa kokola bantu Wali mwefu ni mchito, Bwana wetu Yesu Yesu Kristu. Kristu. Unasema mkono yangu itakuwa yulu yako, Ukuboko kwangu kwa itakushindikiza. no kula Alors kushindika. Mungu alituma mtumishi kwa Israel ati lesali tuma juu ya kubariki Israel, ndo kubapala aba Israeli juu ya kutosha kila mmoja kumyachira mu mazambi yao mu masambi kusudi. yonse Amen. aya kumaka. Amen. Amen. Est-ce que unaelewa mzuri? Ushobora mfa buno bwino Bale wanashikia mzuri banamushibiko kuanguka kwa Israel na wokovu kwetu ukupona kwa Israeli nepusulo kwisa kuri baifwe itangura kusemea mu Ancien Testament, chari tangiro kulanda mu kipingo chikote kisha shikokolewa after Israel kupusuka atapata wokovu. Israeli no kwate pusukilo Mungu lesa alitangura kuonesha picha alilanga ikirangiriro kupitia nabii Hosea. kiraka sima Hosea Anaoa bibi Kaaba, ati upa anazala kirende mtoto wa Israel, no mwana ni Israeli kisha Mungu lesa after donc ule mwanamke anapata tena mimba, akwate fumo anazala sasa mtoto tena mwanamke. afya lo mwana kashi Ule mwanamke umpange jina ya Loruchama, umupele shina loro maana chama yake ni Israel. ekutila Israeli Anasema atakuwa bibi yangu, ataka bomu atakuwa fiancé wangu, akabankobekela hamuna tena bantu yangu mwei tamuri abantu bandi miaka pana. shaka mielele. Amen. Amen. Kisha wanatosha ule mtoto mwanamke, After bafunye ule mwana mtoto mwanaume anasema mpatie chini ya Lo Ami. mupelo ishina lo Mtoto ami mwanaume Lo Ami. uyo mwana omwame lo ami Mungu maana yake ni kusema hamuna bantu yangu. tamuri bantu bandi Mungu anaanza kutonesha na shie naifole sambo kupitia yule kutulanga mtoto Lo Ami. upitio omwana oyo lo ami Tukwake peple ya Mungu. naifule twali abantu Mungu bakwalesa yote mzima chakulaka ni Israel. mukyalo ekitunturu Shia Israeli Mungu. fete twakwetelesa twayishibelesa Wakati tunasoma Hosea chapitre 2 ndio twabenga Hosea chapter verset 2 25. verse Mungu 25 anasema lesalanda atarudisha tena Loruchama, akabwesha loro chama atamuokola njia akamupususha ya haki yake kumbwesha na bulungabi kunjia bwakwe kunyoloka kwake na nokololoka kunjia ya neema yake nokumwisha na kunjia munsi rehema yake. kupitira ku lusolo wakwe Na Mungu na lesa anasema mwe mataifa mwebe wapagano na fyalo mwe na mwe basenshi mitamirudisha namwe ndino kumibwesha
mtakuya bantu yangu mukaba bantu na bandi mtasema Mungu wetu sasa. mukanda chilesa Mungu wesu alikuwa wa Israeli uwo na shia anakuwa Mungu lesa wetu. wa Israeli abalesa Sasa ilipasha wesu kufanika je? Yalatika shani. Ilipasha baraka ile Mungu chalefa kwepalo lesa alitangulia kusema kwa yatangile Abrahamu okulanda kuli ipate Abrahamu kutimilika. kwacho Ile kufikishiwa baraka nolye ni palo wokovu ya lipusikilo Israeli, lya Israeli wokovu ya shiba pagano. Lipusikilo fabi na fyalo. Ilipasha timilike je? Kaiba tisike Mungu shani. alimhubiri Abrahamu Lesa hii alimhubiri habari Abrahamu njema. kupitila Habari embila njema, nsuma, nembila nsuma, wokovu ipusikilo, ni kupita ndani ya mtu wake wa kupitilila- kipekee Bwana wetu Yesu kupitila Kristo. umwana wako waibela Yesu Kristo. Amen. Haina Amen. ndani ya Ismaeli, Temuli haina Ismaeli ndani ya wale wengine, nabo bambi haina abashala ndani ya Yesu Kristo. mukatika mfumu Yesu Kristo. Mungu amibariki. Lesa amipale Je crois munaelewa mzuri. apo mwakutika buno Kesho bwino tutachofa tena mayo tukasela tumukomprendre. nando mukutike bwino Mambo ya bwino mwezi iko ya mingi, iko ya lazima kuisema na upana. ati vintu fingi chilifaka tuwalanda nokushika Mambo ya mwezi milando ya singi mwenshi pale kanisa na shamia apo chilongano cha iminina inapasha kuisema na upana kulanda nokushika juu mweleo mzuri. mlandu mumfwe bwino Hata bwino parapita mashiku wanakuuliza nango papite unaiwa sema shikubakupisha biko hivi biko hivi. walanda chao filine Bwana Mungu amibariki. lesa amipale sana.